Bonjour, je suis Khawla Zouhiri, professeure de sciences physiques. Et si vous cherchez à mieux comprendre les cours de physique, de chimie ou de maths, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette, question de ne rien louper. عسلامة. هذه la deuxième vidéo في درس le dipolaire C. Donc aujourd'hui on va voir ensemble l'équation différentielle en UC. Donc وقت اللي يكون عندي le montage هذايا اللي composé de un générateur de tension, une résistance R et un condensateur initialement déchargé automatiquement la charge d'un condensateur. On va charger ce condensateur. Théoriquement شنو التفسير. Donc لهنا on peut utiliser la loi d'Emaille وقت اللي نحكي على les tensions اللي موجودين لهنا على la tension E قبل كل شيء إذا كان هذا le générateur وهذه التنسيون E نتاعو. دونك لهنا le sens arbitraire du courant باش ناخذوه الإي هذايا. بالنسبة للي ريسبتور إذا كان السنس دو كورون هكا اللي احنا اخترناه دونك باش ناخذ لي تونسيون اللي عكس لو سنس دو كورون. دونك باش ناخذ U A D و U B A اللي نجم نسميهم UR et UC. بما أن هذايا la tension au bord du condensateur, بما أن هذايا la tension au bord du résisteur. Donc هنا on peut utiliser la loi d'Emaille. La loi d'Emaille شنو اللي تقول لنا؟ تقول لنا la somme des tensions dans une maille elle est égale à 0 et la somme des tensions dans un sens elle est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. إذا كان نشوف أنا وقت هذايا السنس de la maille نتاعي نختار نقول UC et UR هما موجودين في السنس de la maille. donc E عكس السنس de la maille اللي اخترتها. donc شنو اللي باش نقول هنا؟ باش نقول d'après la loi des mailles donc باش نقول UC plus UR moins E بما أنه وقت اللي ناخذ السنس هذايا de la maille نلقى لي E عكس السنس de la maille donc moins E est égal à 0. donc هذايا automatiquement يخليني نكتب UC plus UR est égal à E. احنا نحبوا l'équation différentielle en UC. نشوف لهنا عندي الUC donc ما عنديش علاش نبدلها نتعادل الUR. ترى الUR elle est égale à quoi? En fait l'UR c'est égal à R fois I. وإحنا نعرفوا اللي الI elle est égale à dérivée de Q sur dt. والQ هي C fois UC. donc لهنا c'est dérivée de C fois UC par rapport à T. On a le Q نعرفوها في les vidéos اللي فاتت اللي هي elle est égale à C fois UC. donc dérivée mais la UR en fin de compte وقت اللي I elle est égale à dérivée de C UC sur dt. mais نرجع للUR لهنا اللي هي égale à R fois I. نعوض الR ونخلي الR ونعوض الI par l'expression نتاعها اللي هي dérivée de C UC sur dt. Or, la capacité du condensateur, c'est une constante. Donc, نجم تخرج من الدérivée. Donc, UR, elle est égale à R fois C fois dérivée de UC sur dt. Mais là, نرجع l'équation différentielle هذه نسميها 1 par exemple. نقول 1 nous donne نحاول نعوض الUR par l'expression اللي لقيتها لهنا. donc اش تعطيني؟ تعطيني UC اللي هي هذه plus UR c'est R fois C dérivée de UC sur dt est égal à E. R هذه on va supposer qu'elle est égale à tau. نشوفوا شنو هو التو هذايا. donc UC plus tau dérivée de UC sur dt égale à E.
نجم نقسم على تو في جهتين. شنو اللي باش تعطيني؟ باش تعطيني dérivé de UC par rapport à T plus 1 sur taux UC égale à E sur taux. علاش هنا فهمتوني ولا لا؟ هنا جوست قسمت على تو، كل بارتي منهم قسمتها على او. دونك نقسم هنا على او، نقسم هنا على تو، كل بارتي قسمتها على تو، قسمت هنا على تو، هنا على تو، هنا على تو. شنو تعطيني؟ تعطيني او سي فوا 1 سور تو، هي مكتوبه لهنا. تو سور تو تتنحى، دونك تقعد لي ديريفي دو او سي سور لي تي ايغال هي البارتي هذيا زيد قسمتها على تو سي ايغال او سور تو. هذيا نسميوها l'équation différentielle en UC. علاش en UC؟ على خاطر نشوف اللي هي en fonction de UC. هكا نكون كملت البارتي نتاع l'équation différentielle en UC. نشوفكم في الفيديو الجايه l'équation différentielle en Q. ان شاء الله تكون حصلت الافاده. اذا كان عجبتك الفيديو ما تنساش دو سابوني وباش ننزل على هيك بتيت كلوشيت هكاك تشجعني. سلامة.